इस रूए अर्ज पे जितनी भी हदीसें कुरान की शान में है ना, उनमें अगर आप ग्रेडिंग करें तो पहले नंबर पे जो हदीस है ना वो मुस्लिम शरीफ की है। जो 4 हदीसें हैं मुस्लिम में गदीर खुम की, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से लेकर 6228 तक, जो हमने अपने मनहज पे भी लिख के लगाई है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले हज से वापसी पर हज्जतुल वदा के भी बाद का यह खुतबा है, उसको भी सुपरसीड कर रहा है। मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में पानी के लिए पड़ाव किया, ऊंट के पलान का मेंबर लगाया गया आपके लिए। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर कंक्लूडिंग गुफ्तगू की, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं, यानी मैंने भी दुनिया से जाना है। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। अब जरा ये अल्फाज सुने, ये दुनिया की किसी हदीस में नहीं है। पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। सारे इतने ज्यादा जुमले दुनिया की किसी सही हदीस के अंदर मौजूद नहीं है जो मुस्लिम शरीफ में गदीर खुम की हदीस में। और फिर फरमाया कि दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और इस जुमले को आपने 3 दफा रिपीट किया, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के मामले में, मैं अल्लाह से डराता हूं तुम्हें अहले बैत के मामले में, यानी मेरी वफात के बाद उनके साथ हुस्न सलूक करना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली है, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। देख लेना, बिल्कुल उलट चली हो। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि हजरत अली के जमाने में होते, तो मैं कहता जी मैंने जंगे जमल सिफीन नहरवान में हजरत अली के साथ खड़े होना था। ये आज इनसे भी पूछे, ये भी कहेंगे हाँ जी हम हजरत अली के साथ होते। तो सर उस जमाने में आप उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाते, तो आज हमें जुबान भी नहीं खोलने दे रहे। कितनी लॉजिकल बात है। जिन लोगों के बारे में आप हमें जुबान नहीं खोलने दे रहे, इन लोगों के खिलाफ आपने हजरत अली के साथ मिलकर तलवार उठानी थी, आले उमैया के खिलाफ, कि भी आ जाओ हमें सिद्धे हो जाओ। उस जमाने में आप तलवार उठाने के लिए तैयार थे, आज जुबान से भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो आपकी 2 नंबरी है। इसका मतलब है आप अहले बैत के साथी नहीं है। उस जमाने में भी तुसी जेड़ा ना इधर उधर ही हो जाना चाहिए। तो जो अहले बैत के मानने वाले हैं वो उस जमाने में भी अहले बैत के साथ थे, आज भी अहले बैत के साथ है। यार अगर मैं उस जमाने में तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाता मौला अली के साथ मिलके, तो आज मैं अपनी जुबान बंद कर लूं। मैं तो इससे बड़ा करने के लिए तैयार था कि तलवार उठा लेता। तो जुबान खोलना तो छोटी चीज है तलवार के मुकाबले में। तो ये लॉजिकल गुफ्तगू है, थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें। वैसे कॉमन सेंस उलमा में नहीं होता, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन थोड़ी सी अगर आप अपनी अकल इस्तेमाल कर लें तो आपको पता चल जाएगा। गदीर खुम की हदीस का पहला तरीक सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4 तुर्क है इसके, 6225 से लेकर 6228 तक सैयदना अली के फजाइल वाले चैप्टर में। उसका जो पहला तरीक है, तुर्क कहते हैं, जमा को तरीक कहते हैं एक, यानी जो रवायत की सनद चल रही होती है उसको हम कहते हैं इस तरीके से आई है, इस वे से आई है, इस चेन से आई है। पहली चेन सही मुस्लिम 6225 सैयदना ज़ैद इब्न अरकम से, जो साबिकून अल अव्वलून थे, इन्हीं का वो दारे अरकम था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक बयान किया करते थे। ज़ाहिर काबतुल्लाह में तो वो लोग नहीं जाने देते थे, जिस तरह हमें आज उलमा मस्जिदों में नहीं घुसने देते, तो हमने भी ये दारे अरकम सजाया हुआ है। तो ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं, उनके पास कुछ ताबईन आए, सही मुस्लिम 6225। उन्होंने कहा ज़ैद आप कितने खुशनसीब हैं, शुरू में आपने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने नमाजें पढ़ी, आपके साथ जिहाद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीसें सुनी, आपकी सोहबत की, आप तो बहुत खुशनसीब हैं। हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप हमें कोई ऐसी बात सुनाएं जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुनी हो। तो ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मेरी माजरत कबूल करो। अलबत्ता एक क्रिटिकल बात मुझे याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे अपनी वफात से तकरीबन 3 महीने पहले, तो मक्के और मदीने के दरमियान एक खुम नामी जगह थी, पानी के लिए पड़ाव किया गदीर खुम पे। और ये बात है 18 जुल्हिज्जा 10 हिजरी की।
اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں, ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا, اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے, لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو, بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے, ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے. یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں. آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں, جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید بن ارقم نے کہا. تو تھوڑا کوڑا سیجے طریق, اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے, لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر کے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق, اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں. اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے, بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے, وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے, تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی, اصول کافی نہیں پڑھ رہا مولویو. صحیح مسلم 6228, وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی, اپنے گھر چلی گئی, وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں, جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے, نہ سعودیہ سے نہ ایران سے. وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں گے زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. اے بھائی اجتہاد نہیں ہے, سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت, لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے, آل جعفر ذبح ہوئے, آل عباس جعفر ہوئے, آل علی ذبح ہوئے, انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا. یہ 72 جو ہم شہداء کربلا کہتے ہیں, انہی کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں بھی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی.